පුනරුදයේ පුරවර පළාත් පාලන සතිය 2025 மறுமலர்ச்சி நகரம் உள்ளூர் அரசாங்க வாரம் 2025 City of the Renaissance Local Government Week 2025 අභිමානවත් කන්ද උඩරට සෙන්කඩගල පුරවරේ පූජනීය පූජාපිටිය නගර මැදේ පිහිටා ඇති ජනතාවට සමීපතම ජනතාවගේ රාජ්‍යායතනය බල ප්‍රදේශයේ පුංචි ආණ්ඩුව පූජාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව பெருமைமிகு மலைநாடான செங்கடகல என்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க நகரத்தில் புனிதமான பூஜாபிட்டிய நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மக்களுக்கு மிக நெருக்கமான அரச நிறுவனம் இந்த பகுதியிலேயே மிக சிறிய அரசாங்கமே பூஜாபிட்டிய பிரதேச சபை. In the historic town of Sengadagala, the proud hill country, located in the heart of the sacred Pujapitiya city, the closest government institution to the people, the Pujapitiya Pradeshiya Sabha, the smallest government in the area. පොදුජන අභිලාෂයන් සඵල කරවන විශිෂ්ටතම සහ ආදර්ශමත් ග්‍රාම රාජ්‍යයක් බිහි කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරිව එදා මෙදාතුර කාලය පුරාවටම අපි බල ප්‍රදේශයේ දිවිසරි කරන ප්‍රජාවගේ අභිවෘද්ධිය පිණිස භෞතික සංවර්ධනයෙන් ඔබට යමින් මානුෂීය සංවර්ධනයක් කරා පියමල් තනන්නට අප කැප වී ක්‍රියා කරන බව සත්‍යයක්. சாமானிய மக்களின் அபிலாசைகளை நிறைவேற்றும் ஒரு சிறந்த மற்றும் முன்மாதிரியான கிராமப்புற அரசை உருவாக்குதல் என்ற நோக்கத்துடன் இப்பகுதியில் வாழும் சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக உடல் வளர்ச்சிக்கு அப்பால் மனித வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்து பல ஆண்டுகளாக நாங்கள் அயராது உழைத்து வருகிறோம் என்பது உண்மை. Creating an excellent and exemplary rural state that will fulfill the aspiration of the common people. We have been working tirelessly throughout the years for the betterment of the community living in the area, going beyond physical development and paving the way for human development. वर्ष 1987 अंक 15 දරන ප්‍රාදේශීය සභා පනත ප්‍රකාරව ප්‍රාදේශීය සභාව පිහිටවනු ලැබුවේ පරිපාලන සහ සංවර්ධන කටයුතු වලට අදාළව තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියෙහි ජනතාවට ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ඵලදායී ලෙස සහභාගී වීමට වැඩි අවස්ථාවක් සලසා දීමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය පෙරදැරිවයි. நிர்வாக மற்றும் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான முடிவெடுக்கும் செயல்பாட்டில் பிராந்திய மட்டத்தில் மக்கள் திறம்பட பங்கேற்க அதிக வாய்ப்புகளை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டு 1987 ஆண்டு 15ஆம் இலக்க பிரதேச சபை சட்டத்தின்படி பிரதேச சபை நிறுவப்பட்டது. The Pradeshiya Sabha was established in accordance with the Pradeshiya Sabha Act number 15 of 1987 with the main objective of providing great opportunities for the people to participate effectively at the regional level in the decision-making process related to administrative and development activities. පළාත් පාලන ආයතනයක් ලෙසින් අප වෙත රීති ප්‍රකාරව පැවරී ඇති බලතල සහ වගකීම් මැනවින් හඳුනා ගනිමින් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් බල ප්‍රදේශයේ පොදු පරිපාලනය, මහජන උපයෝගිතා සේවා, මහජන සෞඛ්‍ය, භෞතික සැලසුම්, මංමාවත්, ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි, සුබ සාධන සේවා ඇතුළු සියලු අංශ ආවරණය කරන්නට නිරන්තරයෙන් අප කැප වී සිටිනවා. ஒரு உள்ளூராட்சி நிறுவனமாக சட்டத்தால் எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களையும் பொறுப்புகளையும் முழுமையாக அங்கீகரிக்கும் அதே வேளையில் பொது நிர்வாகம், பொது பயன்பாட்டு சேவைகள், பொது சுகாதாரம், பௌதீக திட்டமிடல், சாலைகள், நிலங்கள் மற்றும் கட்டிடங்கள் மற்றும் நலன்புரி சேவைகள் உள்ளிட்ட உள்ளூர் பகுதியின் அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்குவதற்கு நாங்கள் தொடர்ந்து உறுதி பூண்டுள்ளோம். As a local government institution, while fully recognizing the powers and responsibilities assigned to us by law, we are constantly committed to covering all aspects of the local area, including general administration, public utility services, public health, physical planning, roads, lands and buildings and welfare services. බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාවගේ දෛනික අවශ්‍යතා සපුරන ජීවත් වන වටපිටාව සුරක්ෂිත කරන පරිසරයක් නිර්මාණය කරමින් අනාගත දැක්ම සුරක්ෂිත කරන පුනරුදයේ පුරවරයක් බිහි කිරීම උදෙසා රාජ්‍ය පරිපාලන පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකත්වය හා මඟ පෙන්වීම මත මෙවරත් පුනරුදයේ පුරවර පළාත් පාලන සතිය සංවිධානය කරනු ලබනවා. மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளின் கீழ் பிரதேசத்தில் உள்ள சமூகத்தின் அன்றாட தொலைநோக்கு பார்வை பாதுகாக்கும் மறுமலர்ச்சி நகரத்தை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் மறுமலர்ச்சி நகரம் உள்ளூராட்சி வாரம் இந்த ஆண்டும் மீண்டும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Renaissance City
Local Government Week is being organized this year again under the guidance and advice of the Ministry of Provincial Councils and Local Government with the aim of creating a city of renaissance that meets the daily needs of the community in the area, creating an environment that protects the living environment and safeguards the future vision. ඒ අනුව වර්ෂ 2025 වූ සැප්තැම්බර් මාස 15 වැනි දින සිට එම මාස 21 වැනි දින දක්වා පුරා දින 7ක් ඵලදායී වැඩසටහන් රාශියක් සංවිධානය කරමින් බල ප්‍රදේශයේ අනෙකුත් රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් ඔබ සමීපයට පැමිණෙන්නට සියලු කටයුතු මෙලෙසින් සූදානම්. அதன்படி 2025 செப்டம்பர் 15 முதல் 21 வரை 7 நாட்களுக்கு பல பயனுள்ள திட்டங்களை ஏற்பாடு செய்தல், பகுதியில் உள்ள பிற அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களுடன் கைகோர்த்தல், அனைத்து நடவடிக்கைகளும் உங்களை நோக்கி வர தயாராக உள்ளன. Accordingly, for 7 days from the 15th to the 21st of September 2025, organizing a number of fruitful programs, joining hands with other government and non-government institutions in the area. All activities are ready to come closer to you. පළමු දිනය 2025 9/15 වැනි දිනය සමාරම්භක උත්සවය සහ ජංගම සේවා දිනය. முதலாவது தினம் 2025 9/15 தேதி திறப்பு விழா மற்றும் நடமாடும் சேவை தினம். First day 2025 9th 15. Opening ceremony and mobile service day. සුවපත් දිවියකට මං පෙත් තනමු. වැඩිහිටි ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනය සහ පළාත් පාලන ආයතන සපයන සේවා ජනතාව සමීපයට රැගෙන යමින් අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන සහ පෞද්ගලික ආයතන සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් පුදපිටි ජන මෙහෙවර ජංගම සේවා වැඩසටහන බොක්කාවල වැවල ඉසිපතනාරාම විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේදී ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு வழிவகுப்போம் ஆயுர்வேத மருத்துவமனை மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள் வழங்கும் சேவைகளை முதியோர் சமூகத்துக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வரும் பூஜா பிட்டிய ஜனமேவர நடமாடும் சேவை திட்டம் பிற அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பொக்காவல வேவல இசிபதனாராம கோயில் வளாகத்தில் நடைபெறும். Let's pave the way for a healthy life. The Puja Vidya Jana Mevara mobile service program, bringing the services provided by the Ayurvedic Medical Clinic and local government institutions to the elderly community closer to the people. In collaboration, government institutions and private institutions will be held at Bokkavala, Vayavala, Isipatanarama temple premises. පළාත් පාලන ආයතනයක කාර්යභාරය සහ සේවා පිළිබඳ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් ගමින් ගමට දොරින් දොරට වැඩසටහන කහවත්ත කිංස් කෝට් பிரதேசයේදී உள்ளூர் அரசாங்க நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் சேவைகள் குறித்து சமூகத்துக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக கிராமத்திற்கு கிராமம் வீடு வீடாக திட்டம் கஹவத்த கிங்ஸ்கோட் பகுதி முழுவதும் நடைபெறும். Village to village, door to door program will be held throughout the Kahavatta Kingscourt area to educate the community about the functions and services of a local government institution. බල ප්‍රදේශයේ අනාගතය දරුවන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් එන්න අපි දරුවන් ගැන කතා කරමු. මනෝවිද්‍යා උපදේශන වැඩසටහන දිවානවත්ත පූර්ව ළමාවිය මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයේදී குழந்தைகளின் மன ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க குழந்தைகளை பற்றி பேசுவோம். உளவியல் ஆலோசனை நிகழ்ச்சி திவானவத்த சிறுவர் பாடசாலையில். Let's talk about children. Psychological counseling program to protect the mental health of children at Divanavatta Pre-Kindergarten Center premises. දෙවැනි දිනය 2025 වූ දෙවැනි දිනය 2025 9/16 දින පරිසර හා රුක් රෝපණ දිනය. இரண்டாவது தினம் 2025 9/16 தேதி சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மரம் நடும் தினம். Second day 2025 9/16 Environment and Tree Planting Day. බටුගොඩ මහජන පුස්තකාල පරිශ්‍රයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වටිනා දේශීය ඖෂධ පැලෑටි එකතුවක් සහිතව ඔසු උයනක් නිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහන. பட்டுகொட பொது நூலக வளாகத்தில் இலங்கையின் மதிப்புமிக்க பூர்வீக மருத்துவ மூலிகையின் தொகுப்பை கொண்ட மூலிகை தோட்டத்தை உருவாக்குதல். Creating a herb garden with a collection of valuable indigenous medicinal herbs of Sri Lanka at the Batugoda Public Library premises.
සොබා දහමට පෙම්බදින සුන්දර ප්‍රජාවක් නිර්මාණය කිරීම උදෙසා පරිසරය සුරැකීම සහ දැනුවත් කිරීමේ පාගමන பூஜாபிட்டிய நகர மத்தியேதி இயற்கையை நேசிக்கும் ஒரு அழகான சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கான சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு நடைப்பயணம் பூஜாபிட்டிய நகரின் மையப்பகுதியில் நடைபெறுகிறது. An environmental conservation and awareness walk to create a beautiful community that loves nature is taking place in the heart of the Pujapitiya city. තුරුවියනක් මිහිකතට හුස්ම පොදක් රුක් රෝපණ වැඩසටහන பூஜாபிட்டிய ප්‍රාදේශීය සභාව සතු සුසාන භූමි පරිශ්‍රවලදී பூஜாபிட்டிய பிரதேச சபை கல்லறை வளாகத்தில் ஒரு சிறிய விதானம், பூமிக்கு ஒரு சிறிய மூச்சு, மரம் நடும் திட்டம். A little canopy, a little breath for the earth. Tree planting program at the Pujapitiya Pradeshiya Sabha cemetery premises. ඇලි කසල වලින් තොර පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට ප්‍රජාවගේ දායකත්වය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් කසල පොලක් අංකුමුර නව සතිපොළ භූමි පරිශ්‍රයේදී குப்பையற்ற சூழலை உருவாக்குவதற்கு சமூகத்தின் பங்களிப்பை பெறுவதற்காக அங்கும்புற புதிய சதிப்புல தளத்திற்கு அருகில் ஒரு குப்பை சந்தை நடத்தப்படும். A garbage market will be held in the vicinity of the Ankumara new Satipala site in order to gain the community's contribution to create a garbage-free environment. ඔබ දැන්න වෙලේ කඩේ දක්වා 3R සංකල්පය හරහා කසල කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 3R கருத்து மூலம் கழிவு மேலாண்மை குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி அம்பத்தன்ன வெலேக்கட பகுதியில் பாடசாலை குழுக்களின் பங்கேற்புடன் நடைபெறுகிறது. An awareness program on waste management through the 3R concept will be held in Ambatanna Velekada area with the participation of school cadet groups. 2025 9/15 දිනට යෙදෙන ජංගම සේවා දිනයට සමගාමීව පේරාදෙණිය ශික්ෂණ රෝහල සහ පූජාපිටිය සීතා පෞද්ගලික ආයතනය සහ එක්ව රකින්නට මතු පරපුරක් පුදමු අපේ ලේ බිදක් ලේ දන් දීමේ වැඩසටහන 15/9 தேதி நடமாடும் தினத்தை ஒட்டி நேரம் குறைபாடு காரணமாக எதிர்கால தலைமுறையை காப்பாற்றுங்கள், கொஞ்சம் இரத்த தானம் செய்வோம். இரத்த தான திட்டம் பேராதனை போதனா மருத்துவமனையுடன் இணைந்து பூஜாபிட்டிய சீதா தனியார் நிறுவனத்திற்கு அண்மையில் இடம்பெறுகிறது. Save the future generation. Let's donate a little blood. Blood donation program in collaboration with Peradeniya Teaching Hospital at Pujapitiya Sita Company Private Limited. එවැනි දිනය 2025 9/17 වෙනි දිනය සෞඛ්‍ය හා සනීප ආරක්ෂක දිනය බල ප්‍රදේශයේ කොට්ටාශ 17 පුරා ප්‍රජා දායකත්වයෙන් ශ්‍රමදාන වැඩසටහන්. மூன்றாவது தினம் 2025 9/17 சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதார தினம் அதிகார வரம்பின் 17 பிரிவுகளின் பங்களிப்புடன் சிரமதான திட்டங்கள். Third day 2025 9/17 Health and Hygiene Day. Shramadana programs with the contribution of the 17 divisions of the jurisdiction. ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය හා එක්ව වෙලේකඩේ ග්‍රාමය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සංවිධානය කරන ඩෙන්ගු මර්ධන වැඩසටහන. வெலேக்கடை கிராமத்தை மையமாக கொண்டு பிராந்திய சுகாதார அதிகாரி அலுவலகத்துடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட டெங்கு கட்டுப்பாட்டு திட்டம். Dengue control program organized in collaboration with the regional health officer's office centered around the village of Velekade. පොදු මංමාවත් නඩත්තු කිරීම සහ අලුත් වැඩියාව යටතේ වාචිස්සර මාවත සහ මොරක්කන්ද රඹුකේවල මාර්ගය පිළිසකර කිරීම. பொது சாலை பராமரிப்பு மற்றும் பழுது பார்க்கும் திட்டத்தின் கீழ் வச்சிசாரா மாவத்தை மற்றும் மொரங்கந்த ரம்புக்கேவல சாலையின் பழுது பார்ப்பு. Repair of Vachissara Mavata and Morankanda Rambukevala Road under the public road maintenance and repair. ආදේශීය සභාව මගින් නියාමනය කරන පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයන්හි පුංචි දූ දරුවන් සඳහා සිග්නල් ආයතනය අනුග්‍රහයෙන් සුන්දර සිනහවක් සවිමත් අත්දෙපළක් දන්ත සායනය මාරතුගොඩ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයේදී பிரதேச சபையால் ஒழுங்குபடுத்தப்படும் ஆரம்ப கால குழந்தை பருவ மேம்பாட்டு மையங்களில் இளம் குழந்தைகளுக்கான அழகான புன்னகை, வலுவான பற்கள் பல் மருத்துவமனை சிக்னல் நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் மாரத்துகொட ஆரம்ப குழந்தை பருவ மேம்பாட்டு மைய வளாகத்தில் நடைபெறும். Beautiful smile, strong teeth. Dental clinic for young children at the early childhood development centers regulated by the Pradeshiya Sabha will be held
at the Marathugoda Early Childhood Development Center premises, sponsored by Signal Company. ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනය මුල්ලේගම ප්‍රියදර්ශනාරාම විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේදී ஆயுர்வேத வைத்திய சேவை முல்லேகம பிரியதர்சனாராமிய விகாரை வளாகத்தில் இடம்பெறும். Ayurveda Conservation Council will be held at Priyadarshanarama Viharaya premises in Mullegama, Ambatana. වැනි දිනය 2025 9/18 වැනි දිනය ආදායම් ප්‍රවර්ධන දිනය බොක්කාවල අබතැන්න අංකුඹුර ප්‍රදේශ ආවරණය වන අයුරින් වරිපනම් වෙළඳ බලපත්‍ර කර්මාන්ත බදු ව්‍යාපාර බදු පරිසර බලපත්‍ර ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීම පහසු වන පරිදි ගෙයින් ගෙට යෑමේ වැඩසටහන. நான்காவது தினம் 2025/9/18 வருமான ஊக்குவிப்பு தினம். மதிப்பீட்டு செலவுகள், வர்த்தக உரிமங்கள், தொழில்துறை வரிகள், வணிக வரிகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் உரிமயங்கள் செலுத்துவதை எளிதாக்கும் வகையில் பொக்காவல, அபதன்ன மற்றும் அங்கும்புர பகுதிகளை உள்ளடக்கிய வீடு வீடாக செல்லும் திட்டம். Fourth Day 2025 9/18 Income Promotion Day, a door-to-door program covering the Bokkavala, Ambathanna and Ankumbara areas to facilitate payment of assessments, licenses, industrial taxes, business taxes and environmental licenses. පූජා පිටිය අංකුඹුර සහ බොක්කාවල ප්‍රදේශයන්හි බදු ගෙවන වෙළඳ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සහ ඔවුන්ට තම ව්‍යාපාරික ස්ථාන පවත්වාගෙන යාමේදී පැන නගින ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙමින් සංවිධානය කරන වැඩසටහන. பிட்டிய அங்கும்புர மற்றும் பொக்காவல பகுதிகளில் வரி செலுத்தும் வணிக மற்றும் வணிக சமூகத்திற்கு கல்வி கற்பிப்பதற்கும் அவர்களின் வணிகங்களின் செயல்பாட்டில் எழும் பிரச்சனைகளை முன்வைக்க அவர்களுக்கு வாய்ப்பளிப்பதற்கும் இந்த திட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. A program is organized to educate the tax-paying commercial and business community in the Pujapitiya, Ankumbara and Bokkavala areas and provide them with the opportunity to present issues. 5 වැනි දිනය 2025 9/19 වැනි දිනය සාහිත්‍ය අධ්‍යාපන සහ පුස්තකාල ප්‍රවර්ධන දිනය සංවේදී සහ කම්පනයෙන් පිරුණු සහ දැනුම සොයා යන ප්‍රජාවක් තනනු වස් පොතක පිටු අතර සුවඳ සොයා යමු පොත් ප්‍රදර්ශනය පුස්තකාල පාඨක සමාජය හා එක්ව පූජාපිටිය රණවිරු ස්මාරකය අසල පරිශ්‍රයේදී. ஐந்தாவது தினம் 2025/9/19 இலக்கியம், கல்வி மற்றும் நூலக மேம்பாட்டு தினம். பஞ்சாதாபமும் அறிவை தேடும் உணர்வும் நிறைந்த ஒரு சமூகமான ஒரு புத்தகத்தின் பக்கங்களும் இடையில் நறுமணத்தை கண்டுபிடிப்போம் என்ற புத்தக கண்காட்சி நூலக வாசகர் சங்கத்துடன் இணைந்து போர் வீரர்கள் நினைவு சின்னத்துக்கு அருகில் நடைபெறும். 5th Day 2025 9/19 Literature, Education and Library Promotion Day, a community full of empathy and seeking knowledge. Tananuwas exhibition will be held in collaboration with the Library Readers Society near the War Heroes Monument. දැනුමෙන් පිරි පරපුරක් බිහි කිරීම උදෙසා පුස්තකාල පාඨක සමාජ අතර දැනුම මිනුම තරගයක් පැවැත්වීම. அறிவுள்ள தலைமுறையை உருவாக்க நூலக வாசிப்பு சங்கங்களுக்கிடையில் அறிவு அளவீட்டு போட்டியை நடத்துதல். Holding a knowledge measurement competition among library reading societies to create a knowledgeable generation. පුස්තකාල පාඨක සමාජ දරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් නිර්මාණය කෙරුණු ගිරිහිස පිපිමල නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය උඩගම දේවානන්ද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, අඹතැන්න පුෂ්පදාන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය සහ දොළපිහිල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී. நூலக வாசிப்பு சங்கத்தின் குழந்தைகளின் பங்கேற்புடன் உருவாக்கப்பட்ட கிரிஹிச பிபிமல நாடக நிகழ்ச்சி உடகம தேவானந்த ஜூனியர் கல்லூரி, அம்பதன்ன புஷ்பதான தொடக்கப்பள்ளி, தொலப்பில்ல மத்திய கல்லூரி ஆகிய இடங்களில் நடைபெறும். Girihisa Pipimala drama show created with the participation of the children of the Library Reading Society will be held at Udagama Devananda College, Pushpadana Primary School, Ambathanna, Dolapihilla Central College. ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් නියාමනය කරන මහජන පුස්තකාල පහෙහිම පාඨක සමාජ දරුවන්ගේ සිතුවම් කුසලතාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ දිරිමත් කිරීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන චිත්‍ර තරගය. 5 பொது நூலகங்களின் வாசிப்பு சங்கங்களின் குழந்தைகளின் ஓவியத்திறனை மேம்படுத்தவும் ஊக்குவிக்கவும் பிரதேச சபையால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஓவிய போட்டி. The drawing competition organized by the Pradeshiya Sabha to improve and encourage the drawing skills of the children of the reading societies of
all 5 public libraries. පාසල් දරුවන් සඳහා පුස්තකාල සමාජිකත්වය නොමිලේම පිරිනැමීමේ වැඩසටහන. பாடசாலை மாணவர்களுக்காக வாசிகசாலை இலவச அனுமதி பெறல். Free admission to library for school students. 6 වැනි දිනය 2025 9යි 20 වැනි දිනය මහජන උපයෝගිතා දිනය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හා පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් පූජාපිටිය නගර පරිශ්‍රයේදී ශ්‍රමදාන වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 6வது தினம் 2025/9/20 பொது பயன்பாட்டு தினம். சாலை மேம்பாட்டு அதிகார சபை மற்றும் மாகாண சாலை மேம்பாட்டு அதிகார சபையுடன் இணைந்து பூஜாபிட்டிய நகரம் முழுவதும் சிரமதான நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல். 6th day 2025 9th 20 Public Utilities Day. Conducting Shramadana programs throughout Pujapitiya town in collaboration with the Road Development Authority and the Provincial Road Development Authority. මරණාධාර සංගම් සමග එක්ව සුසාන භූමි ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමේ වැඩසටහන. இறுதி சடங்கு சங்கங்களுடன் இணைந்து கல்லறை சுத்திகரிப்பு திட்டம். Cemetery cleaning program in collaboration with the funeral associations. අනුග්‍රාහක ආයතන සම්බන්ධ කර ගනිමින් සහ සභා අරමුදලින් ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා පෝෂණ මල්ලක් ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහන. நிதியுதவி நிறுவனங்கள் மற்றும் மன்ற நிதிகளின் ஈடுபாட்டின் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து பைகளை வழங்கும் திட்டம் வழங்கப்படும். A program to provide nutrition bags to disabled people through the involvement of sponsoring institutions and counseling funds. ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් වැවල ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගණය ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමේ වැඩසටහන. உள்ளூர் வாசிகளின் பங்களிப்புடன் வேவல பிரதேச சபை மைதானத்தை சுத்தம் செய்தல். Cleaning of the Vevala Pradeshiya Sabha grounds with the participation of local residents. වීථි පහන් නඩත්තු කිරීම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ විදුලි කණු තීන්ත ආලේපනය කිරීමේ වැඩසටහන පූජාපිටිය නගරයේදී. பூஜாபிட்டிய நகர பகுதியில் தெரு விளக்குகள் பராமரிப்பு மற்றும் மின் கம்பங்களுக்கு வண்ணம் தீட்டுவது குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். A program to educate the public about the maintenance of street lights and paint electric poles will be held in the Pujapitiya town area. පූජාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ආදාහනාගාරය ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමේ වැඩසටහන. பூஜாபிட்டிய பிரதேச சபை தகன கூடகத்தை சுத்திகரிப்பு. Purification of the Pujapitiya Pradeshiya Sabha crematorium. සතිපුල වෙළඳුන්ගේ සහ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අංකුඹුර සහ බොක්කාවල සතිපුල භූමි ක්‍රමවත් කිරීමේ වැඩසටහන. சதிபுல வர்த்தகர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் பங்கேற்புடன் அங்கும்புர மற்றும் பொக்காவல சதிபுல மைதானங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் திட்டம். The program to regularize the Ankumbara and Bokkavala Satipula grounds with the participation of the Satipula traders and officials. 2025 9/17 දිනට යෙදෙන සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක දිනයට සමගාමීව නගරයේ වෙළඳ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ඉලක්ක කරගනිමින් සෞඛ්‍ය සායනයක් උඩමුදුන ශ්‍රී පූර්වාරාම විහාරස්ථ පරිශ්‍රයේදී 17/9/2025 சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதார தினம் ஒட்டி நகர வர்த்தகர்களை கருத்தில் கொண்டு உடமுதன ஸ்ரீ பூர்வாராம விகாரையில் On 2025 9/17 Health and Hygiene Day, a special program for business traders is organized which will be held at Udamudana Sri Purvarama Viharasthan. 7 වැනි දිනය 2025 9/21 වැනි දිනය ක්‍රීඩා දිනය සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය සහ සමාප්තිය උළෙල බොක්කාවල වැවල ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගණ පරිශ්‍රයේදී නිරෝගීමත් ක්‍රියාශීලී මානව සම්පතක් බිහි කරලීම වෙනුවෙන් ඇරොබික් වැඩසටහන ප්‍රාදේශීය සභා කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් 7வது தினம் 2025/9/21 விளையாட்டு தினம் சான்றிதழ் வழங்கல் மற்றும் நிறைவு விழா பொக்காவல வேவல மைதானத்தில் ஆரோக்கியமான மற்றும் சுறுசுறுப்பான மனித வளத்தை உருவாக்கும் வகையில் பிரதேச சபை ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புடன் அரோபிக் திட்டம். 7th day 2025 9th 21st Sports Day certificate presentation and closing at Bokkavala Vevala ground. In order to create a healthy and active human resource, aerobic program will be held at the Vevala Pradeshiya Sabha stadium premises in collaboration with Pradeshiya Sabha members. සාම්ප්‍රදායික හෙළ සටන් කලාවන් ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණ ඇතිව සංවිධානය කරන ප්‍රදර්ශනාත්මක අංගම්පුර සටනක්. பாரம்பரிய
ஹெல தற்காப்பு கலைகளை பிரபலப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அங்கம்போரா போர் கண்காட்சி. Angampur battle organized with the aim of popularizing traditional Hela martial arts. අන්තර් ප්‍රාදේශීය වොලිබෝල් තරගාවලියේ ශූරතාවය සහ අනුශූරතාවය ලබාගත් ක්‍රීඩා සමාජදිත්වය අතර ප්‍රදර්ශනාත්මක වොලිබෝල් තරගයක්. பிரதேச சபை ஊடாக இடம்பெற்ற கரப்பந்தாட்ட போட்டியில் முதல் 2ஆம் இடங்கள் பிடித்த அணிகளுக்கு இடையில் கரப்பந்தாட்ட போட்டி நடத்தப்படும். Holding a volleyball competition in collaboration with the two teams which won the champ and runners-up in the previous match. භාෂාව උපයෝගී කරගනිමින් රසය ජනනය කරන කලාව ලෝකයට ගෙන යමින් බල ප්‍රදේශයට කීර්තියක් අත්කර දුන් බල ප්‍රදේශයෙන්ම බිහි වූ සාහිත්‍ය ධරයෙන් ඇගීම. ஒளியை பயன்படுத்தி ரசனையை உருவாக்கும் கலையை உலகிற்கு எடுத்துச் சென்று இப்பகுதியில் இருந்து தோன்றி இப்பகுதிக்கு புகழை கொண்டு வந்த இலக்கியவாதிகளை பாராட்டுதல். Appreciation of the literary figures who emerged from the region and brought the fame to the region by taking the art of creating taste using language to the world. පැවැත් වූ සියලු තරග ජයග්‍රාහකයින් ඇගීම වෙනුවෙන් තියාග සහ සහතික පත්‍ර පිරිනැමීමේ අවස්ථාව. நடைபெற்ற அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றவர்களை அங்கீகரிக்க பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் வாய்ப்பு. The opportunity to present prizes and certificates to recognize the winners of all the competitions held. එවරක් මැදරට කාර්ය සාධනයේ ප්‍රථමයා වන්නට වරම් ලැබූ අප එතෙක් මෙතෙක් දොරා ගමන් මඟ පිළිබඳව ඇති නිහතමානී ආඩම්බරයත් සමගින් මේ මාහැගේ කර්තව්‍යයේ නිමාව එලෙසින් සටහන් කරනු ඇති. வெட்கன்றி பணியை 3 முறை சாதித்த முதல் நபராக இருக்கும் பாக்கியம் பெற்ற நாங்கள் இவ்வளவு தூரம் வந்த பயணத்தில் பணிவான பெருமையுடன் இந்த மகத்தான பணியின் முடிவை குறிப்போம். Having been privileged to be the first to achieve the mid-country task 3 times, we will mark the end of this monumental task with humble pride in the journey. ඉරසර සංවර්ධනයක් තුළින් ජනහිතවාදී පුරවරයක් බිහි කරලීමට අපත් සමග අත්වැල් බැඳගන්නට ඔබ සියලු දෙනාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා. நிலையான வளர்ச்சியின் மூலம் மக்களுக்கு உகந்த நகரத்தை உருவாக்க எங்களுடன் கைகோர்க்க உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். We respectfully invite you all to join hands with us to create a people-friendly city through sustainable development.